bendiga a todos. God bless you all. Hoy estamos aquí en mi oficina, Today we're here in my office ya que están anunciando since they're announcing que probablemente that likely para el sábado y domingo en la mañana va a haber una tormenta de nieve. that for Saturday and Sunday morning there's going to be a snowstorm. Así que si usted ve esta grabación el So- domingo en la mañana, If you're watching this recording Sunday es morning, porque no pudimos abrir el templo. it's because we couldn't open the temple. Pero queremos llevarle la palabra a su hogar, But we want to take you the word to your para que home usted no se quede sin escuchar la palabra de Dios. so that you don't go without hearing the word of God. Así que vamos a leer So we're going to read en el Evangelio según Mateo, in the gospel according to Matthew, en lo que le llaman las bienaventuranzas. what they call the Beatitudes. Es en el capítulo 5, Chapter 5, versículos del 1 al 3. verses 1 to 3. Dice así la palabra del Señor. The word of the Lord says, Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Now when Jesus saw the crowds, he went up on a mountainside and sat down. His disciples came to him, and he began to teach them. He said, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Cuando estaba leyendo esta palabra, As I was reading this word, estaba diciendo a mi sobrina I was saying to my niece y a mi hijo and to my son que algún día me gustaría predicar that someday I'd like to preach sobre las palabras rojas en la Biblia. about the red words of the Bible. Porque si las palabras rojas en la Biblia Because the red words of the Bible, significan que fue lo que Jesús habló. it means that that's what Jesus spoke. Y si fue lo que Jesús habló, And if it's what Jesus a spoke, mí me gustaría algún día predicarlo. I'd like to preach it someday. Porque me imagino que si Él lo dijo, Because I imagine if he said era it, porque eran cosas importantes. it's because it was an important thing. Así que nace hoy So today, este pequeño pensamiento this small thought is born de los pobres en espíritu. about the poor in spirit. Mire que no le estoy diciendo que son pobres financieramente. And I'm not saying that you're poor financially, No son pobres porque no tienen nada. nor poor because you don't have anything, No, son pobres en el espíritu. but rather poor in spirit. La versión NVI, perdón, The NIV version, no dice bienaventurados, it doesn't say Sí. blessed. sino que dice dichosos los pobres en el espíritu, It says blessed are those in the spirit, porque el reino de los cielos for the kingdom of heaven les pertenece. belongs to them. Está diciendo lo mismo. It's saying the same thing. Dichoso y bienaventurado. Blessed, and another word for blessed. Bienaventurado es bendecido. Blessed means to have blessings. Alguien que ha encontrado el favor de Dios, Someone who has found the favor of la God, gracia de Dios. the grace of Así God. que está diciendo, tú eres dichoso, So it says that you are chosen, eres bendecido, you're blessed, eres favorecido, you're favored, porque la gracia de Dios nos lleva a recibir esa bendición. because the grace of God takes us to receiving that blessing. Pero me llamó la atención But what called to my attention, que en la Biblia Reina Valera de 1960 that in the version 1960 Reina Valera, dice, it says, porque de ellos es el reino de los cielos. the NIV says, for theirs is the kingdom of heaven. Así que si es de ellos, So if it is la theirs, versión NVI the version NUV nos dice tells us que les pertenece. that it belongs to them. Esto tiene que ser bien importante para Jesús, This is very important for Jesus, porque así es que él comienza because this is how he begins lo que hoy conocemos por las bienaventuranzas, what we know today as the Beatitudes. hablándole a un pueblo While he's speaking to people que estaba pasando por unas necesidades. who were going through some needs. ¿Y por qué digo que estaba pasando por unas necesidades? And why do I say that they were going through needs? Porque
el servicio a Dios Because the service of God había sido adueñado had been owned by por los sacerdotes, the priests, los escribas, the scribes, los fariseos, the que Pharisees, era una parte religiosa del who judaísmo, was a religious subgroup of Judaism, y los saduceos, and the que Sadducees, era otro grupo religioso del judaísmo. who was another religious subgroup of Judaism. Los fariseos y los saduceos nunca se llevaban uno con los otros. The Pharisees and the Sadducees never got along with each other. Nunca estaban de acuerdo. They were never in agreement. Pero, However, siempre hay un pero. there's always a however. El pero es The however que is cuando a ellos les convenía that when it was convenient to them avergonzar a Jesús to shame Jesus o reclamarle a or Jesús, call him out, ellos se unían. they would come together. Porque los enemigos siempre se unen. Because enemies always come Es together. como dice el proverbio. It's like the proverb says, El enemigo de este es mi amigo. the enemy of my enemy is my friend. Así que ellos eran enemigos entre sí, So they were enemies amongst themselves, pero los dos estaban en contra de Jesús. but together they were against Jesus. Así que se unían. So they came together. Pero Jesús But Jesus vio que había un pueblo saw that there were people que no recibía las mismas atenciones, who were not receiving the same que attention, no recibía las mismas enseñanzas, who weren't receiving the same teachings, que no estaba siendo alimentado espiritualmente, who weren't being fed spiritually porque eran pobres en el espíritu. because they were poor in spirit. Los fariseos The Pharisees y los saduceos, and the los Sadducees, escribas, the scribes, los sacerdotes, the priests, separaban al pueblo. they separated the people, Inclusive including le hacían la vida imposible they would make life impossible a algunos de los que aceptaban el judaísmo. for some who accepted Judaism. Mire lo que le dice Jesús Look at what Jesus en el says Evangelio de Mateo in the Gospel of Matthew 23:15. 23:15. Le dice: It says, Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorren mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis más, lo que dice es más, como decimos, más hijo del demonio que la vida que tenía antes. Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You travel over land and sea to win a single convert, and when you have succeeded, you make them twice as much a child of hell as you are. Mire lo que dice. Look at what it Le está says. diciendo, ustedes recorren mar y tierra He's saying you're going over land and sea para ganarse a alguien para to el win, judaísmo. to win somebody over for Judaism. Si suena un poquito, como mi mamá tenía un proverbio My mother had a saying que decía, si tiene alguna similitud, which said, if it sounds familiar, es pura coincidencia. it's just a coincidence. Corren mar y tierra They go over land para and sea ganarse un convertido. to win over a convert. Pero una vez que se convierte, But once they are converted, y para aquellos que no entienden, que acepta el evangelio, or for those who may not understand, is someone who accepts the gospel. comienzan a enseñarle tantas cosas They start showing them so many things que después lo hacen un hijo más del infierno. that they turn them into one more child of hell. Eso es lo que dice la palabra. That's what the word No lo says. digo yo. I don't say it. Si usted no lo cree, vaya a Mateo 23:15. If you don't believe it, go to Matthew 23:15. ¿Por qué? Why? Porque había una división para el pueblo judío. Because there was division for the Jewish people. Si usted era un sacerdote, If you were a priest, tenía un lugar especial. you had a special place. Si usted era un fariseo, If you were a Pharisee, tenía un lugar especial. you had a special Si era un place. saduceo, If you were a en el Sadducee, templo tenía un lugar in especial. the temple you had special places. Si era un escriba, If you were a scribe, que un escriba era aquel que pasaba los rollos de
de la ley de Moisés los pasaba a otro rollo. The scribes were the people who took the scrolls of the law of Moses from one scroll to another. Acuérdese que no tenían la forma de papel que nosotros tenemos. Remember that they didn't have the method of paper that we have. Lo usaban papiro They used y papyrus. con el tiempo se dañaba. And over time it would become damaged. Así que antes de que se dañara, So before it became damaged, un escritor a writer lo pasaba. would transfer them. Tenía que pasarlo exactamente palabra y letra por letra, He had to transcribe it letter by letter, word for word, pasarlo a otro papiro. transcribe it into a new papyrus. Así que si usted está pasando la ley de un papiro a otro, So if you're moving the papyrus, the law from one papyrus to another, si es como yo, if it's me, cuando yo escribo un mensaje, when I write a message, luego lo predico then I preach y it, no necesito ni leerlo, I don't even need to read it, porque pasándolo because as I'm writing me it, memorizo lo que voy a decir. I memorize what I'm going to say. Así que imagínese un escriba So imagine a scribe pasando la ley transcribing the o law los rollos or the scrolls de uno al otro. from one to another. Se tenían que aprender la ley de Moisés They must have learned the y law los of libros de los Moses profetas. and the books of the prophets. Porque acuérdese que el Nuevo Testamento Because remember that the New Testament, no había sido escrito. it hadn't been written yet. Así que oiga bien, So listen well. en el templo In the temple, eran por grupos dependiendo la posición social que tenían. they were in groups according to the social position they had. Y de momento aparece este predicador And suddenly a preacher appears que comienza a hablarle a la clase pobre. who begins to speak to the poor, poor social class. Si miramos bien, If we look well, Jesús Jesus estaba rebelde was rebelling no con la ley de Moisés, not against the law no of con lo que Moses, había escrito los profetas, not about what the prophets had written, no, con No. lo que practicaban aquellos que lo predicaban. with what those who preached it were practicing. Así que Jesús So Jesus veía could see que al pueblo se le exigía cosas that the people were being asked to do que things no tenían que ver en nada con su salvación. that had nothing to do with their salvation. Y habían personas And there were people que se creían a sí mismos who thought themselves que ellos no tenían entrada al reino de los cielos. that they didn't have access to the kingdom of heaven. Porque a lo mejor, Because maybe, según las esperanzas de los sacerdotes, according to the hopes of the priests, según las esperanzas de los fariseos, according to the hopes of the Pharisees, según las esperanzas de los saduceos, according to the hopes of the Sadducees, según las esperanzas de los escribas according to the hopes of the y scribes, según las esperanzas de aquellos que estaban en alta sociedad, and according to those who were in high society, los pobres, the poor, como no conocían, since they didn't know any better, para ellos to them, no tenían esperanza de entrar al reino de los cielos. they didn't have hope to have access to the ¿Por kingdom of qué? heaven. Why? Porque los mismos que predicaban las leyes de Moisés Because the same ones that preached the law of Moses y los que predicaban lo que habían escrito los profetas and who preached what the prophets had written le añadían tantas y tantos preceptos y mandamientos. would add on so many precepts and commandments. Y no solamente eso, le añadían interpretaciones Not only that, they would add on de interpretations acuerdo a lo que ellos creían o pensaban. according to what they thought and believed. Y en vez de abrir el camino para que la gente pudiera conocer a Dios, And rather than opening up the way for people to know God, se lo hacían tan y tan difícil a los pobres, they made it so difficult for the poor que los pobres creían that the ellos. poor thought they themselves. Porque una persona pobre en el espíritu Because a person who's poor in spirit es una persona is a person que siempre piensa menos de sí mismo, who always thinks less of themselves, de lo que él vale of what he is worth, o de lo que ella vale. or of what she is worth. Así que lo que estaban tratando de enseñarle So what they were trying to teach them minimizaba would minimize al pobre. the poor.
Y viene este predicador And this preacher comes along y les dice así de la nada, and he says out of nowhere, dichosos ustedes blessed you all que son pobres en el espíritu. who are poor in spirit. O sea, In other dichosos words, ustedes Blessed you all que sienten who feel que ustedes no merecen el reino de los cielos. that you're not worthy of the Porque kingdom of ustedes heaven son pobres. because you're poor, Porque no tienen tal o cual posición. because you don't have one position or Porque another, no conocen de la palabra de Dios como este o como aquel. because you don't know the word of God like this one or the O other quizás one. porque usted está sirviéndole, está visitando una iglesia y tratando de servirle a Dios. Or perhaps because you're visiting a church and trying to serve God, Pero entonces está peleando en su vida privada but you're battling in your private life con una adicción, with an con addiction, alcoholismo, with o a lo alcoholism, mejor con algo que viene arrastrando en su vida. or maybe something you've come dragging Y along in usted your está life, peleando con eso. and you're battling Y with usted that. está diciendo, Dios mío, yo quiero servirte. And you're saying, my God, I want to serve you. Pero Señor, yo no puedo soltar But esto. God, I can't let Yo go of this. necesito tu ayuda. I need your help. Eso es lo que es un pobre en el espíritu. That's what someone who's poor in Una spirit is. persona A que person reconoce who recognizes que sin la ayuda de Jesús that without the help of Jesus, no podemos hacer nada en nuestra vida. we can't do anything in our Porque lives. tenemos distintas cosas Because we have distinct things que a cada momento that in every moment hacemos algo we do que something nos avergüenza. that might shame us. Pero si yo le quiero hablar a los pobres en el espíritu, But if I want to speak to the poor in spirit, aquellos que piensan those who que think ellos no son dignos del reino de los cielos, that they're not worthy of the kingdom porque of ellos heaven, están pasando por, a lo mejor están visitando la iglesia because maybe they're visiting a church y a lo mejor son miembros de una iglesia. and maybe even members of a church. Y hay gente que a lo mejor va a ver esta grabación And maybe there's people who will watch this y recording va a decir, pero si son adictos, ¿para qué los queremos en la iglesia? and they might say, well, if they're addicts, what do we want them in church Pues for? yo le digo, ¿para qué los queremos en la I'll iglesia? tell you what we want them in church Porque for. mientras está en la Because iglesia, while they're in church, Dios puede bregar con esa persona, God can work with that pero person. en la calle Dios no puede bregar con ellos, But in the street, God can't work with porque them. están rodeados Because they're de tanto mal. Surrounded by so much evil. Así que mi consejo es, So my counsel is, si usted está yendo a la iglesia, if you're going to y aun church, si usted es un miembro de la and iglesia, even if you're a member of the church, y nadie lo saluda o nadie le da parte, nadie quiere saber de usted, if no one greets you or gives you a special part lo or ponen a la orilla, puts you to the side, y usted es un pobre en el espíritu, and you're feeling poor in y spirit, usted está golpeándose todos los días, and you're beating yourself up porque every day usted quiere servirle a Dios, because you want to serve God, pero tiene unas adicciones, but you've got some addictions, tiene unas costumbres, you've got some y habits, está peleando con ellas, and you're y battling them, diciéndole, Señor, yo necesito que tú me and you're cambies. saying, Lord, I need you to ¿Cuándo change tú me. me vas a cambiar? When will you change ¿Cuándo me? tú vas a quitar esto? When will you take this Pues yo te away? digo a ti hoy, I'll tell you today, no te alejes de Dios, don't distance yourself from porque Él God, te dice, because He tells you, tú eres dichoso, you are porque worthy, tú eres pobre en el espíritu, because you are poor in spirit, pero Dios but God está para darte la fuerza, is there to give you para strength, to levantarte. pick you up. No te vayas de la iglesia. Don't leave the church. Sigue yendo a la iglesia. Keep going to Sigue church. buscando a Dios. Keep looking for En God. su momento preciso, In His precise moment, Dios quitará de ti, God will take from you, poco a poco, little by little, todas aquellas cosas all those que things la gente dice que son desagradables, that people might say are Okay. not pleasing, o que tú te sientes triste or that you feel saddened o avergonzado or ashamed porque estás luchando con todo eso. because you're battling with all that. Bienvenido al grupo, Welcome to the group, porque todos estamos luchando con algo. because we're all battling something. Como dicen los americanos, As the Americans say, everybody has their own devil to fight. todo tiene su propio demonio para pelear. Así que yo te digo hoy, So I tell you today, y el Señor te dice hoy, and the Lord tells you today, bienaventurados blessed los pobres the poor en espíritu, in spirit, porque
el reino de Dios because the kingdom of le God pertenece a ellos. belongs to them. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque ellos saben Because they know que ellos no tienen su propia fuerza that they don't have their own strength. y están clamando a Dios, And they're calling out to God, diciéndole, Señor, ayúdame. saying, Lord, help me. Yo no puedo sin ti. I can't go on without you. No puedo hacer esto, no puedo dejar esto. I can't let this go. Bienaventurado. Blessed. No te preocupes. Don't worry. Sigue sirviendo a Dios. Keep serving God. Sigue luchando. Keep battling. Trata de hacer lo mejor que puedes. Try to do the best you can. Sí, pero pídele a Dios But ask God que Él te dé las fuerzas to give you the para strength tú romper so that you can con break esas adicciones, with those con addictions, esas costumbres, with those con habits, todas esas cosas with all those things que tú has venido arrastrando. that you've come dragging along. Pero si tú estás yendo a la iglesia, But if you're going to church, no dejes de ir. don't stop Si going. tú estás buscando a Dios If you're looking for God con todas tus faltas, with all your faults, no dejes de buscar a Dios. don't stop looking for Dios God. te bendiga. God bless you. Dios te guarde. God keep you, Y eres dichoso. and you are blessed.